Game 2. Panalo ang Team Talisay sa Game 1. Ito, Game 2 na po. Game 2 sa ating maniging matchup. Team Barangay Hapitan versus sa Team Talisay City. Servisyo Junior. 1-0 na. Fire in the hole. Binumba sa ere. Nabigla si Aljandre. 2-0 na. 2-0. Ito, Servisyong Junior para 3. Ray. Aljandre. Junior. Kobe. Ray again. La. Atake. Fire in the hole. Buwana. Mamma mia. Sabit kaibigan. 3-0 na. 3-0. Servisyo Junior para 4. Kobe. Pasok ang tira sa Team Hapitan. Servisyo Junior. Al. Sabit. Side out, side out. Talisay ball, Servisyo Kobe. Lasagang ni Janmark. Tuk mura ng Aljandre. Ngigay, parang wala lang. Parang wala lang. Igang Aljandre. Servisyo Kobe. Auto nga blow. Auto nga blow. 2-4 na. 2-4. 2 point lead na lang sa Team Hapitan sa ating game 2. Servisyo Kobe para 3. Sabit. Ginawa Delpin. Servisyo Team Hapitan. Tok mo ni Janmark. Sao ni Kobe. Pikhang Junior. Aljandre. Ri. Imo Ri. Bughang kahoy si Ri. Nabugha ang Team Hapitan. Pasok ang tira. 2-4 2-4. Servisyo Ray. Tara. Ray again. 3-shot combination ni Ray. Wait. 3-4 na. Kine para igual servisyo Ray. Kobe. Binigyan ni what a shot coming from Kobe. Kuagsik ang bola ni Janmark. Servisyo Ari. Iguales 4 na. Ray again. Agay. May oplok. Side out, side out. Servisyo Janmark. Aljandre. Kobe. Tok mo ni Janmark. White Tisas. Side out. Iguales 4 ha. 4 all kaibigan ha. Ito ang game to. Sa atong maniging matchup. Second set maniging matchup diri sa Sitio Kabangahan. Kabakungan. Barangay Hapitan, Bariles, Cebu. 5-4, 5-4. Servisyo Aljandre para size. Kobe. Janmark tukod kalit. Kuha ni Ri. Auto. Cinco 4 kini Servisyo Junior para Iguales. Junior again. Kobe. Ray. Tagaig sakit al. Kana. Lah, yep. Nagpauwa na ang Team Talisay. Pasok. Cuatro, 5 ha, 4-5. Servisyo Kobe. Tok mo ni Janmark. Ray. Size 4. Change court ha. Change court.
Two point na sa Team Talisay sa atong game to. Money game match up. May daog sa game mo na ang Team Talisay. Ini game to na. Boss. Re. Ah! Grabe ang plastada ni Re. Ay. Why nakahikap sa bola? Win, City na. City 4. Kini para 8 servisyo Kobe. Kobe again. Answer by Junior. Aljanre. Tuara. Tuag si Kambola. 8-4. Tinong nga itong score. Binaon ang Team Hapitan. 4-point lead being enjoyed by Team Talisay. Tuag 6 si Jan Mark. Point again. 9-4. 3 points na lang at mananalo na ang Team Talisay. Junior, tok mo dire. Point na naman, Gis 4. Nanghina na ang Team Hapitan. Wala na. Servisyo Kobe. Nawala na ang gana. 11-4 na. 11-4. For the win na ang Team Talisay. Inside. Buhay pa ang Team Hapitan. Kombate lang, kombate. Servisyo para 5. 11-4 11-4. Re. Overhead shot. Gibalikan. Basi yung baso sa Red Horse. 11-4. Kini para daog. Aljanre. Oy. Tok mo ni ay out ball. Side out. Blaso. 4-11 4-11. Servisyo Janmark. No. Laoy. Buwan 5-11. Na. Kini para sa servisyo Janmark. Kana. Ay. Sound man. Wait. Size 11. Basta magkugi lang. Agay. Netbag. Ginetbag ang servisyo. Side out. Talisay ball. Servisyo Aljanre. Kobe. Sahod pag Kobe. La. Out ball. Maonay maingnan ron. Kini para City na. Servisyo Junior. Agay. Gipukot ang bola ni Junior. Gipukot ang maral. Si Saisa. Servisyo Kobe. Janmark. To Kobe binumba sa ere. Answered. La. Aljanre. Kuha na. Gipad pa Junior. Kini. Kuha na. Pasok pa. Mana midaw ang Team Talisay sa score nga size 12. Tudak sa ang Team Hapitan.